идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ тақдим мекунад. گذشته خیلی هم دور و واقعا هم تاریخ پرقناوتمون پیوند می‌سازد. بله واقعا هم گذشتگان ما نوروز رو ارج می‌گذاشتن و این است که در شاهنامه حکیم فردوسی آمده است که با جمشید به گوهر افشاندن مرا آن روز را روزی نو خواندند. از همین روزی نو با تخت نشستن جمشید امروز ملت ما همین روز را با یک شهامت بزرگ خود جشن می‌گیرد. و واقعا هم ببینید که در این موضع خیلی هم زیبا дараи овозадори камаро мардуми раштонзамин айни ҳол наврӯзро таҷлил намуда истоданд. бале воқеан ҳам мо ҳам дилбарбону биё ба шодии мардум ҳамроҳ мешавем. пас меравем. бале иди наврӯз ин ҷашни оғози баҳор ва соли нави мардуми мост. наврӯз қадимтарин ва зеботарин ҷашни ориёиҳо мебошад. наврӯз дар фарҳанги мо тоҷикон рӯзи нав, рӯзи зиндагии нав, рӯзи шодӣ, рӯзи эътидол, рӯзи бахшишҳои гуноҳҳои якдигар, рӯзи оштист. лола و نرگس با دمانها دارد. باز سیاه‌گوش بشد زیبی گوش کوه دمان شد همه میسپوش. واقعا هم نوروز به اومدنش به قلب همگان شادی رو می‌آورد و امروز که ما در نقطه رشت قرار داریم چون رسم و عنعنه‌های خاص نوروزی در تمام گوشه و کنار تاجیکستان گوناگون است. امروز ما کوشش می‌نماییم که رسم و عنعنه‌های خاص نوروزی بودی رشت‌زمین رو معرفی کرده توانیم. بله واقعا همین بزرگی نوروز بود که امروز مردم در اینجا سرجم آمدند و یک شهامت خاصه نوروزی را برای بیننده پیشنهاد می‌نمایند. پس ما می‌رویم همسوزد می‌شویم. بله. امروز در این میدان سربزار به هم табиат ва зиндагӣ аз нав эҳё мешавад. ин навшавӣ ҷузъи фарҳанги қадимаи мост ки имрӯз ҷаҳонро ба беҳтар зистан даъват мекунад. дилҳо, андешаҳо ва дастҳо метавонанд аз ин рӯз ва дар ин рӯз ба ҷониби якдигар майл кунанд, накӯиро пеша кунанд. با یک شکوه شهامت خاصه تجلیل نموده ایستادند و یک چیز را باید قید نمود که بانوان رشت‌زمین در پختن خوراک‌های ملی یک استعداد خاصه دارند و عین حال این خوان نوروزی است که پورا خوراک‌های ملی ما به نمایش گذاشته شده است و اینجا خوب باشه که خود شما معرفی می‌کنید خوراک یکمین ما پروتوب است. این خوراک ملی تاجیکان میباشد.
дар Гӯистон бисёр хӯрокро ҳурмат мекунанд, нағз мебинанд. зиёд ин хӯрокро истеъмол менамоянд. Ҳамин хӯроки дуюм шакароб аст, ки беҳад бамазза аст. як чизи ҷолиб, ҳамин намаки хело ҳам калон ба болои ҳамин шакароб ана ҳамин маззаи шакаробро зиёд мекунад. я чима истеъмол мекунам? Ман дар назди худат май мекунӣ нола бардоштан мегирам. ҳамин хело бисёр бомазза аст. чеше намак илова карда ва хӯрдани шакароб ҳамзамон бо ҳамин сабзаҳои хело ҳам баҳории мо. ва инҷо хӯроки боз ҳам дигар аст. фатир маска. ин бо маскаи равғани тоҷикӣ аз хоб тайёр карда мешавад. равғани ҷирғот лаззат. ва махсусан бо омодани баҳор ҳамин хӯрокҳое ки инҷо ба нӯш гузошта шудааст бештар омода мегардад ва шакароб фатир маска низ ҳамчунин. вақти баҳор сиёҳ-алафро бисёр истифода мебарем. дар баҳорон бисёр мерӯяд ва доруаш бисёр зиёд аст. сати шифобахшӣ дорад. ба ҳамин хотир махсусан дар фасли баҳор онвон зиёд кӯшиш менамояд ки дар хонам бин хӯрокҳоро омода созам ва пешниҳоди хонавода гардонам. ва ширбин чиз? ин ҳам хӯроки сабуки тоҷикон. бале. ва наврӯзи шумо ҳама сола дар ҳамин гуна табиати зебо ҷашн бигзор ки ҳамин наврӯзи шумо ҳамеша ҳамин гуна шукр шаомати хоса дошта бошад ва дар гуна таомони сабзи табиат боз ҳам ба водии раштонзамин шодию хурсандиҳои зиёд ворид созад. бинандаҳои азиз, дар фасли баҳор мардуми Рашт инчунин ба сабадбофӣ машғул мешаванд ва тавре ки шумо мебинед ба омадомади баҳор имрӯз дар ин намоишгоҳ маҳсулоти дасти хешро пешниҳод кардаанд ва айни ҳол мо суҳбате дорем ба яке устоҳои ҳамин ноҳияи Рашт ки дар ҳунари сабадбофӣ фикр мекунам ки ҳамто надорад, чунки маҳсулоте ки инҳо омода карданд тамом ба кулли фарқ дорад ва бисёр шакли зебо доранд. мегуфтем ки усто ҳамин сабадбофӣ ки имрӯз дар миёни мардуми Рашт бисёр машҳур шудааст ва имрӯз мебинем ки имрӯз шумо бо ҳам ҷамъи дӯстон айни ҳол сабад мегуфед. хуб ҳамин маҳсулотое ки шумо омода кардаед барои чӣ ҳастанд? минтақаи мо чихеле гуфтем чорводорӣ аст. мо вақте ки шир истеҳсол мешавад хай дуғ мекашанд, ай дуғ қуруд чака мешавад, қуруд мекунем, қуруд ба ин қуруд қоқ мекунем. хуб барои гирифтани қулфина ин аз ҷиҳати экологияам тозаву хуб аз чӯби зарбе дарем. Зарбе ҷангалони мо пур. ҳамин ҷангал меорем ва истеҳсол мекунем. хуб мо метавонем ки дар ҳамаи фасли сол масалан сабад бигуфем. бале мешавад. фақат баҳор баҳорида хубтар мешавад, барое ки агар ирамо фасли тирамо бубарем қоқ шудади ҳамун дарахт мумкина бор вақте навчаи рамо мегирем бо асар навдаи нав мекунад, тоза мешавад, бо навчаи хуб мекунад. бояд навда ҳама вақт тар бошад ки навдаи қоқ ҳама вақт бояд тар бошад. қоқ бошад қоқ мешкавад намешавад. ана ҳамин сабате ки имрӯз мо омода карда истодем барои чӣ пеш мешавад? ин барои каҳ бурдан, алаф бурдан ба пеши чорвора, барои чорво ин калонтара, барои ҳамин вай мешавад. хуб имрӯз дар байни мардум ҳамин анъанаҳо боқӣ мондааст? бале ҳастанд. зинда шуда истоданд, на аз нав зинда шудааст. ин ба шарофати ҳамин истиқлолияту ҳамин чихеле ки анъанаҳои миллия тарғибот карданд, ҳамин боз зинда шуда истодааст. хуб бештар киҳо машғул мешаванд ба ҳунари ҳамин сабадбофӣ? ҳақини ҳавасмандон бачаҳо ҷавон ҳамози ҳавас доранд, духтарчаҳо хуб мекунанд бо фани ҳамин намуди савадора. ина ҳисоби хоҷагӣ духтар бонвон мекунанд. мо хай дар ҳисоби хоҷагӣ дехонии илҳомдин ҳамин ҷангал аст, ҳамин ҷангали калони дар ҳамин мавзеи авай хай духтарчаҳо мо вай мекунем, сафарбар мекунем. хуб бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки ана ҳамин анъанаҳои миллӣ, расму оинҳои миллӣ буданд ки имрӯз наврӯз то ба мо омад расид ва имрӯз ҳам ҳамин мардуми минтақаи Рашт анъанаҳои миллии хешро пос медоранд. ниёгони мо ориёиҳои бостон чӣ қадар дурандеш ва бедордил буданд ки наврӯзро дарёфтанд ва онро ҳамчун рамзи меҳварӣ
равшангарӣ, зебои дӯстӣ, ҳамнавоӣ бо табиат ва посдорӣ аз аҳли зист ҷашн гирифтанд. онро нигоҳ дошт то ба мо тақдим намуданд. азиз, чун наврӯзи хуҷастапай ба водии раштонзамин омад, монвон низ моҳи қабл пеш аз ин омодагии зиёд гирифтанд то суманак пазанд. ва бубинед ки дар ин базми наврӯзии зебо монвони зиёд ба ҳам ҷамъ омаданд ва суманак мепазанд. апай гулчерамо бошад, маҳорати хоса доранд дар пухтани суманак. чанд муддат аст ки ҳамин суманаки шумо дар бе гӯшта истодед? пухтанша мегӯ аввали монданша аз оғозаш мо ганама тоза мекунем, оғ мешапем ба нияти наврӯз суманак мекунем, вай савза мекунем, вай мечкем, меполнем бисёр кори мушкиле ки барои наврӯз, барои рӯзи хирсандӣ ҳеч чиш ба мо наметавон. ин авкор суманака тiyyor кардем, васа иди наврӯзӣ дар косаҳо мебардорем, мехӯрем. мебинем ки бо ҳам ҷамъ омад, бо ҳама ҳамин аҳли одамои ҷамъ омадан дар ҳамин маҳфили мо. чун гуфтем ки наврӯз омад, рамзи асосии он ки суманак аст ва пухтани суманак аст. чанд намуди хосаи суманакпазӣ ҳам ҳаст. инҷо танҳо суманаки дегӣ, бо ҳаст суманаки нонӣ, кӯчагӣ, бо ҳаст суманаки бо бирёнӣ, ҳар хел суманак ҳозир халқ тенҷ ки ҳастем, ба ҳама кор вақтам ҳастам. мо 100 бор миннатдорӣ мекунем ай ҳукумати оводи хидмати махсусан бонувони раштонзамин чӣ омодагӣ мегиранд дар ҷашни наврӯз? ҳар омодагӣ аз суманак аст, шакарове, туртове, шибринҷе, тамоми набине ки ҳама нӯши ҳама дар чимо ҳаст. барои тенҷи дунё, тенҷи амонӣ ки мо ба ҳама кор қодирем, ба ҳама кор зурмо мераса, даст мо мераса. яки суманакро мекобем ва ҳамзамон чанд румои наврӯзиро пешниҳоди бинандагон менамоем. рихтаро кун. گل به آبی جوی وقتی که خماری می شود، برگی هر یغم چه چشمی انتظاری می شود. دانه تا در خاک نیفتد که به بالا قد کشد، دانه تا در خاک نیفتد که به بالا قد کشد. قدری آدم هم بلند از خاک ساری می شود، قدری آدم هم بلند از خاک ساری می شود. تشکر زیاد. ببینید که بینندگان عزیز، آقای گلچراмо در همین نوروزی واقعا هم یک دلخوشی زیاد نموده ایستادند و باشد که همین خرسندی، همین شادی ها پادرگاه نصیبتان گردد و هر نوروز به خاندان شما خرسندی ها را بیارد. موفقیت و برار در زندگیتون. бинандаҳои азиз, барномаи идонаи мо идома дорад. дар ин намоишгоҳ устоҳои чирадасти минтақаи рашт тамоми маҳсулотҳои кишоварзиро ба маърази бинанда бароварданд ва бояд гуфт ки азбаски ноҳияи рашт ноҳияи аграрӣ мебошад, имрӯз дар ин маҳал оҳангарон арзи фаъолият доранд. усто айни ҳол ба мову шумо кадом навъи маҳсулоти кишоварзиро пешниҳод кардааст ва мову шумо муаррифӣ менамоед. хуб мегуфтед ки имрӯз кишти кори баҳорӣ ки оғоз шудааст, барои марди деҳқон кадом намуди маҳсулотро шумо пешниҳод кардаед? برای مردم مهنتکش تبر، کلند، خنک یا دیگر نمودهای از کشک میگن اینا تیار کردیم. دوستچه تیار کردیم،
برای که مردم در این روز عید نوروز من محصولات آشنا شد برای مهنت کردن آماده شود. خب این محصولات های شما که آماده کردید همشون خود در کارگاه آماده کردید؟ خب میگفتید که از کدام نمود آهن ها این محصولات را آماده میکنید؟ از آهن هایی که در پرتاب ها هستن و استفاده بوده نمیشن و هوای را جمع کرده همین محصولات کشاورزی سیسوم. مثلا الان یک دستچه که امروز برای علف‌دروی پیش بینی شده است در چقدر مدت آماده میکنید و از محصولاتی که امروز کارخانه های صنعتی آماده میکنند چه برتریت داره؟ برتریت داشت که این به طرز مستحکم سوز کردگی، اینش از پولاد سوز کردگی، اینش آهن میانه چوبدست کردگی برای مردی دهقان یک چند سال استفاده می‌برد. خب بیننده های عزیز باید یادآور شویم که در این نمایشگاه در برابر هنرهای آهنگری این چنین استا احتم هنر طبق تراشی را برای ما و شما پیشنهاد کرده است و عین حال ما همصحبت می‌شویم با استا. خب استا میگفتید که شما که مرد امروز سالخورده هستید و ایام زندگی خوب گذراندید، میگفتید که همین هنر طبق تراشی امروز در ضمیر شما از کدام وقت پیدا شد؟ شما از کی آموختید؟ من این هنر طبق تراشی را از سال 95 تا 96 سالها در پیش استاد بزرگوارم رحمت الله عبادالله آموختم و این کسب را تا حال دوام داده ایستاده‌ام. خب استاد میگفتید که مثلا این طبق چوبی که امروز شما آماده کردین خب از کدام چوب تیار شده است و چگونه آماده شده است که مثلا ما ببینیم از طبق عادی عموما فرق دارد و این طبق مثل که رنگ کرده باشن. این طبق از چوب چهارمغز ساخته شده است و ما این را از استادهای قدیمی که در قشلاق ما زندگی میکردن، من از اون استاد از پیر استادم همین کس را آموختم و آن کس همین یک رنگ های بودن که طبق را سیاه میکردن. اولی استفاده می‌برد. رنگ های طبیعی هستن یا که شما اومدن؟ رنگ های طبیعی از خاکان از کوه ما اینو میاریم و چه استفاده می‌بریم. گفته که از چوب چهارمغز است. خب برای آماده کردن مثلا همین یک طبق چوبی که امروز مثلا شما آماده کردید چقدر وقت لازم است؟ این وابسته به همون کلونی اومدگی طبق داره. طبق می‌داره ممکن که در یک 10-15 تا 20 دقیقه یک چه خط بتراشی. کلونا رو 1 ساعت 2 ساعت دوام می‌کنه بتراشی. بهترین. خب امروز که با پیشرفت تکنیک و تکنولوژی رشد کرده است و امروز نوع‌های گوناگون طبق‌های چینی و دیگر نوع‌های طبق‌ها برای مردم پیشنهاد شده است، ولی طلبات به همین گونه طبق‌های چوبی که امروز از اجدادان ما باقی مانده‌اند چگونه است؟ اینا طبق چهارمغزی از پدر و بابایان میراث مونده است و آنها در همین طعام خوردن و ما از همان میراث را دوام داده استفاده خوردن همون دلخواه طعام در این طبق چوبی یک لذت خوبی دارد. خب امروز جوانان می‌بینیم که در بر شما نشستن و با تراشیدن طبق مشغولند. امروز نبیره‌ها فرزندان به همین هنر شما چگونه توجه دارند؟ توجه خوب دارند. من این همین نبیرم همون طبق من آموخته شده است. با یک شاگرد دیگر هم بس طرف اولاد طبق تراشی شده حاضر یگان نبیرم یادی فکر آموخته شدند. соли нави аҷам наврӯз аст ки иди байналмилалӣ эълон шуд. моро боз ҳам шоду масрур намуд. наврӯз нишонаи олии хубию покӣ, дӯстию ҳамдилӣ ва иди сафову эҳёи табиат аст. наврӯз ин иди аҷдодони гузаштагони мо мебошад ки ба мо ҳамчун мерос боқӣ монда. арҷгузорӣ ба ин ҷашни миллӣ арҷгузорӣ ба расму русуми гузашта мебошад. моро мебояд ки бо ин мероси аҷдоди худ бифахрем, чунки дар тӯли қарнҳо ин миллати ватандӯст новобаста аз ҳама гуна офатҳою газандҳо, фишороварию ғасбнамоии душманони аҷнабӣ ки пай дар пай ба хоку марзи ин ватан ҳуҷум мекарданд боқӣ мондааст. бинандагони азиз, ба ин ҳунари зебои бунбони раштонзамин лаҳзаҳои хатми инро дар ин минтақа ҳамин бунбон омода карданд ва албатта барои зебо гардондани боз ҳам кокулони духтарон ва панҷара кокул ҳам ном ниҳоданд.
شما معرفی میکردید برای هنرهای زیاده که این لحظه در نزد ما گذاشته شده است. ایناش کوکلی که میبافید است. بله. بله دمود میبافی. انیش گواره، بندی گواره، نوش بندی چودی که عروسای مادر چوده روش میزنن. خیلیش یک اندازه کرمه. این کلپاچه ها هستن؟ یک اندازه کرمه. کرمه دوزی میبینن؟ کرمه دوزی و کرمه دوزی. ایناش رفیده کرمه برای عروسای ما. با همین گونه نقش ها خیلی هم زیبا رو داده شده است. و باز هنرهای زیادی دیگر هم اینجا. اینجا میبینیم که باز هم جزدان ها هست، حتی جزدان هایی که خروق دوزی شده است. و اینجای دیگر باز هم نقش نگار هایی که بالشت ها رو نقش خیلی هم زیبایی مخصوصا ملی تاجیکی ما است و البته با یک جایگی شما می‌نشینید همین هنرها رو ایجاد می‌نمایید و پیشنهاد می‌کنید. بله؟ و مخصوصا همین هنرها تمام خانه‌های مردم رشتون زمین رو آرام می‌دهد، دختران رو کوکلارشان رو زیب می‌دهد، عروسان رو بله گل عروسان رو برای کلیوی عروسان برای صندوق‌ها برای شفنی رو در شفنی رو این هم برای عروسان است البته. خب باز هم هنرهای زیادی دیگر هست. بیننده های عزیز برنامه نوروزی ما ادامه دارد. یادآور می‌شویم که در برابر دیگر هنرهای مردمی رشتون زمین امروز هنر تاقی‌دوزی را در اینجا به نمایش گذاشتند که طور شما می‌بینید امروز خانه مردمی رشت از هنرهای مردمی بسیار پر است. یادآور می‌شویم که در دیگر منطقه‌های جمهوری اگر تاقی‌های گلدوزی به شکل دیگر یعنی که گل‌های تاقی‌ها اگر رمز آفتاب را داشته باشند در رشت باشد همین گونه گلدوزی‌ها عموما دیگرگون هستند و در گرد اینها ببینید که یک دوره نقش کاری شدند در تاقی‌هایی که نو بانوان رشت باز گلدوزی کردند به شکل گل‌های زنده نقش و نگارکاری کرده شده است. چون در جشن نوروز خانه نوروزی آراسته می شود قبل از همه ما مشاهده می نماییم که نان‌های گوناگون دسترخوان را آرام می دهد و ببینید که نان رشتون زمین نان‌های گوناگون را اینجا پخته و پیشنهاد نمودند مخصوصا همین فطیرهایی است که از شورماست و اسپیاس ما تیار می‌کنیم. طرز آماده کردنش چگونه است؟ ما اول خمیره می‌شوریم می‌مونیم کم طرف می‌گیره شورماز می‌گیریم اون وقت قطع می‌کنیم شورماز میده کردن کار حتما می‌کنیم میده می‌کنیم پیاز میده می‌کنیم بعد شورماز می‌کنیم پیاز بعد خمیره پیاز می‌کنیم می‌مولیم حسبتی تحمل می‌دیم هست بیننده های عزیز برنامه ادامه نوروزی ما ادامه دارد. طوری که یادآور شدیم در اینجا عنعنه های مردمی منطقه رشت به معرض تماشا گذاشته شده است. طوری که میبینیم خاله عزیز ما عین حال در یک چغدگی لایی این ظرفی که شما میبینید از لای آماده شده است در همین چغدگ دوغ میکشند. تو خاله عزیز ما از همین دوغ به ما میدین این حال همین مسکه طبیعی رو با این دوغ میچشیم. واقعا هم بسیار مزه عجیب دارد چون که وقتی که دوغ رو در این گونه ظرف لویی مثلا آماده میکنن بسیار یک صورت طبیعی میگیره و شفابخش هم هست. یادگان جان چادر گلدوزی کنیم
چودنیا دگانه جان چودره گلدوزی کنیم چودری نگلر و سرنگی زردوزی کنیم چودری نگلر و سرنگی زردوزی کنیم آی نوروز بنا بهار کی میبینم آی گلها را بشش قطار کی میبینم آی گلها را بشش قطار در فصل بهار آی دنیا را به یک قرار کی میبینم عزیز چون میگیم که ما در نوروز مردم رشتون زمین این لحظه ها حضور داریم و شاهدی واقعا هم هنرهای زیادی این مردم گشتیم. ببینید که گهواره ها و طبق ها اینجا باز هم قاشق های چوبین هستید مخصوصا با هنری زحمت زیادی ایشان مهدیوف تعلق دارد و چگونه میسر می شود به خود شما و مخصوصا به فرزندان شما که در یک وقت هم گهواره سازی هم هنری طبق تراشی رو از خود نمودید. خیلی هنرهای بابی و بابی تمام و بابی و بابی تمام موندگی با هم بچه ها قطعی یک جویا همین هنر را کار کرده هستیم هم گواره تراشی هستیم هم مردم با طبقشه تعمین کرده هستیم. چون میگیم که هنری گهواره سازی طبق تراشی هم ما میدونیم که زحمتی زیاد دارد چون کاری دستی است در چوب از یک چوبی عادی اینقدر نقش و نگار اینقدر اشیاء روزگار رو آماده نمودن هم واقعا هم مهارت خاصه رو طلب میکند و گهواره سازی اگر صحبت اطراف گهواره سازی رود ببینید که خاندان تاجیک به گهواره نیست و برای نیازی همین مردم را واقعا هم احتیاج آنها را شما توانید که با همین هنر خود تامین کنید چقدر فرصت می رود چقدر زحمت می رود و مخصوصا گهواره سازی یعنی چوب‌هایی که استفاده می شوند و نقش و نگارها
گاورا تراشی بسیار یک زحمتی کلان طلب میکنه. وقتی که ما این کار میکنیم از چوب بید اول ساله و درست میکنیم، بعد از دیگر چوب تختهایی که در وی پیوست میشوند اینا را تیار میکنیم، گل میدازیم در وی. قریب یک 2 هفته 3 هفته یک دوران ما کار میکنیم، تیار میکنیم. بیش از 2 هفته برای آماده شدن یک گهواره وقت میرود. البته فرزندان شما هم به شما کمک میکنند. البته امروز فرزندان هم کسب همه شایخت کردیم. خودشو همین خیلی طبق میتراشند، گهواره میتراشند. خوب بیشتر نیاز به کدام از این محصولات ها؟ طبق ها و یا گهواره ها؟ و در هر دو هم خواهشمندان و نیازمندان زیاد هست. خواهشمند در گهواره هم بسیاره، در طبق هم بسیاره. امروز همین هنرهای ملی ما بسیار یک وای دارند. یک مردم شوق و هوس بسیار پیدا کردن به همین هنرهای ملی که در خونه هر یک تاجیک هست همین استفاده میبرن همین گهواره و طبق. بسیار هم جالب است هر دو همین هنرها. مخصوصا اونجا میبینیم که یک طبق گذاشته شده است در همین طبق و اینجا نقش ریزی شده است نشان دولتی ما. و کدام خاطر بود؟ چی اندیشه بود؟ چی مقصد خوب بود همین؟ با خاطر وطن دوستی. ما همین نقش نشان دولت در همین طبق کشیدیم با خاطر وطن دوستی. بس هم جالب است، خیلی هم خوب انعکاس یافته است نقش نشان دولتی. این شاید چندین نسخه ها بود که با همین گونه رمزهای خاصی ملی ما آرا داده شده بود. بله؟ جالب است. نوروز شما مبارک باشد. شما هم نوروزتون مبارک باشد. همه وقت همه که نوروز باشد در ملک تاجیک. همین گونه نوروز ما بگذار همیشه پاینده باشد و مخصوصا هنر و عنعنه‌های خاص ملی ما همیشه باز هم معرفی‌گر همین ملت همین سرزمین گردد. هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کن نه در بندی. بیننده‌های عزیز یادآور می‌شویم که در این بهار نازنین جوانان به هنرهای مردمی رغبت زیاد دارند و طور شما می‌بینید امروز این هنر را در این منطقه رشد دادند و این حال استای چیردست که همین گهواره ها را آماده کرده است نازکی های ساختن همین گهواره را با ما و شما نشان میدهند. او میگفتید که همین گهواره که این حال شما آماده کرده در شکل تیار و این یکی از نمونه های چوب گهواره است. خب همین چوب چگونه چوب است و چگونه تیار کرده می شود؟ مثلا این گوهر تراشی از چوب بید تیار می شود. این می تراشیم همین خیلی در این آب در یک 2 روز میمونه چوبی بیدا. بعد خیلی ستانک دورت میگیریم ته میکنیم به همین شکل به شکل دورمانند به همین شکل تیار میکنیم. بعد این مثال این شمشیرک میزنیم اینجاش به این شکل تیار میشه مثال به همین گوهره. بعد این کراسکه میکنیم لگ میکنیم گل میدازیم. خب همین روند ساختن همین گهواره چقدر وقت رو طلب میکنه تا همین گل دوختن و دیگر محصولات؟ روندی تیار کردن این تا مدت 5 روز 6 روزه یک گهواره تیار میشه. خب بیننده های عزیز یادآور میشویم که ببینید که همین گهواره که امروز در خاندان هر یکی ما و شما هست و به چنین شکل زیبا آراسته شده است از همین گونه چوب و در همین شکل آماده می شود. خب شما که جوان هستید و با این کسب رغبت پیدا کرده و این کسب ادامه داده اید و میگفتید که از کی آموخته این کسب؟ این از سنی 37 بودم که پدرم همین کار را می‌آموخت. یعنی کسب پدری است؟ کسب پدری با بگیم همین کسب رو به خود در دلم جلب کردم این کار را آموختم. بله واقعا هم امروز باز به غیر از آماده کردن این گونه گهواره ها باز چی مسئولیت شما تیار میکنید؟ من خاشق میتراشم.
Дигор метарошам. Асбоби мусиқӣ? Асбоби мусиқӣ. Ин зора ма тайёр кардам. Хуб, тавре ки медонем, ҳамин гаҳвора ҳам як хусусияти хубе дорад ки масалан кӯдак хоби бароҳат меёбад, ҳамчунед? Албатта, хоби бароҳат ин зи миллии тоҷикона аст. Бале. Имрӯз мо ки дар ҳамин масалан ки ин касб ҳосил кардаем, ин касб мефурӯшем ва хабар ошкид ки ба ягон ҷо масалан ки намерем, дар ҳамин зиндагии рафта пеш бурда истодаем. яъне ки амин ҳунари шумо имрӯз ноновари шумо аст, яъне ки зиндагии шуморо таъмин мекунад. Бале, бале. Ин як гӯяки ҳунари беҳтарин аст. Бизор масалан ҷавонони тоҷик ба ҳамин ҳарои касби тоҷикии худ мақсад ки як зиндагии худро пеш баранд, ҳунаро бозам чанде ки ҳунар мекунанд ки ҳунар чанде ки бошад зиён надорад. Хуб, саломат бошед, дар ҳамин кор ба шумо муваффақият ва сарбаландӣ мехоҳам. Саломат бошед ба шумо. наврӯз ба худ расму оинҳои гуногун дорад ва аз рӯзгори пешин то ин замон бисёри онҳо ба мо расидаанд. بیا دوگانه جانیده که نوروزی کنیم بیا دوگانه جانیده که نوروزی کنیم خانه را تازه کده چادر گل دوزی کنیم خانه را تازه کده چادر گل دوزی کنیم дар наврӯз қабл аз ҳама хонаҳоро тозаву озода менамоянд то оғози сол бо покию сапедӣ шурӯъ шавад. як ҷашни кӯҳан омад, озода бадан омад, наврӯзи ватан омад, наврӯз муборак бод. ин шеъру суханро бин, шоҳию чаканро бин, дишкуфта чаманро бин, наврӯз муборак бод. албатта дар ин рӯз духтарон куртаҳои миллӣ ба бар карда дастурхони наврӯзӣ ороста мекунанд ва шеъру ғазалхонӣ менамоянд. дастурхони наврӯзӣ асосан аз ҳафсину ҳафшин иборат буда инчунин бо хӯрокҳои хуби наврӯзӣ оро дода мешавад. ба ҳафсин сабза, себ, санҷид, самбуса, сабзӣ, сипанд, сирко ва ба ҳафшин бошад шир, шарбат, шакароб, шам, ширбинҷ. инчунин баъзе таомҳои наврӯзӣ дохил мешаванд. бонувони раштонзамин дар ҷашни зебои наврӯз хӯрокҳои миллиро бо маҳорати хоса омода месозанд то хони наврӯзиро оро бидиҳанд. махсусан нонҳои пухтаи ин бонувон болаззат аст. бонувони раштонзамин дар пухтани нонҳо махсусан як маҳорати хоса дорад ва айни ҳол бонувони зиёд инҷо ҷамъ омаданд барои хони наврӯзӣ омодагӣ мегиранд ва ҳамин гуна чапотӣ ва гирдачаҳоро пухта истоданд ки мо низ бо онҳо ҳамроҳ мешавем. апай сарбар, айни ҳол ин нони гирдача мечаспонем, чун бидун гарм аст ва мо зиёд интизор намешавем. бубинед бинандагони азиз ки нонҳое ки гирдача аст махсусан дар раштонзамин хеле ҳам нонҳо ҳаҷман калон ҳастанд ва бубинед ки як гӯшаи дегдон аз боло то ба поён пурра шуд. пас аз гирдача нони чапотӣ боз мечаспонад. чапотӣ ҳам тайёр аст барои часпондан. марҳамат аз калон тарафе ки барои шумо мувофиқтар бошад. нони гирдача харифи сурх шудааст. баъд ин боз нони гирдача навбат ҳам чапотӣ мебандем ҳам нони гирдача.
Чапоти сух шудааст? зебо. Чапоти гард. нони гирдача бошад. ҳоло каме дигар интизор мешем то сух шуданаш. Боруск небанд. Босам гирдача. ман ба шумо кӯмак мекунам песарбар. Гирдачаҳо қариб омаданд. Гирдачаҳо сирқ шудааст. Сирқ шудааст, ане пештар дастагир мо. замони раштонзамин дар як лаҳзаи хурд кӯтоҳ пухтанд то хони наврӯзии худро оро бидиҳанд ва албатта бо таманнои он ки тоҷикистони азизи мо ҳамин гуна ҳамеша ободу зебо ва мардумаш осуда бошанд. як рамзи наврӯзӣ ин таомҳои миллӣ ҳастанд ки бо анамин гулу гиёҳҳои шифобахш омода мекунанд ва тавре шумо мебинед имрӯз мо дар анамин хони наврӯзӣ таоми оши буридаро омода карда истодем ва бояд бигӯям ки ман як соат мешавад ки оташ меафрӯзам ва ҳеҷ не ки дилбарбону оши буридаро оварда дар дег андозад. аллакай оши буридаи мо омода шуда истодааст ва бояд ёдовар шуд ки дар ин ҷо ба ғайри оши бурида инчунин мардуми тоҷик дар баъзе маҳалҳо далда мегӯянд ва дар рашт инро кашк мегӯянд. чун наврӯз расид омодагӣ аз ҳама зиёдро ба унвони хонавода мегиранд барои оро додани албатта хони наврӯзӣ ва бубинед ки ба унвони раштонзамин айни ҳол хӯроки миллии мо оши буридаро бо як маҳорати хоса ман бовар дорам ки пешниҳоди мо менамоянд ва чун наврӯз расид ҳама сарҷам мешавем. мо ҳама сарҷам мешавем ва оши бурида тайёр менем ва оши бурида ин ки аз дасти бибиёи мо омадагиам ба худмон ба келином оварда наҳози мо бад син сол мо ба ҷое расидам бо ҳамин дасти худмона дасти келинада додем имрӯз бо ино инами кори моро пеш мебарам. бинандаҳои азиз айни ҳол дилбарбонурам омадам ва мо ба пухтани оши бурида шурӯъ мекунем. наҷибулло ба як сухан бовар карде ки яъне хӯрокро хӯрданаш осон аст. бале воқеан ҳам то он даме ки шумо омадед ба инҷа ман тамоми ҳезумҳоро оташ задам ва инҷа ҳезум дигар намонд. анакал фурсате аст ки заволаро ба обе ки ҷӯшида истодааст ҳамроҳ намоем. бояд гуфт ки то он даме ки завола дар ин ҷо омода шуд мо тамоми он алафҳои шифобахшро дар ин оши бурида ворид кардем. оши бурида пухта шуд ба табақ мекашем.
оши бурида чӣ қадар ҳам намудаш зебо аст ва таъмашро бошад аз наҷибло мепурсем. бале мо тӯли чанд лаҳза амин лаҳзаи бисёр муҳимро интизор будем ва чашидани хӯрок марҳамат. бале мечашем. рухён ҳам бинандаҳои азиз бисёр болаззат тайёр карда шудааст ва баҳои бонуони деҳаи камароб бисёр олӣ аст. чун мегӯем ки хони наврӯзии моро қабл аз ҳама хӯрокҳои миллии мо ӯро медиҳад. инҷо бибинед ки бонуи раштонзамин боз як намуди хӯроки миллии мо кашкро омода карданд ва чун бонуон заҳмат кашиданд пухтани хӯрокҳоро мо ҳамроҳи наҷибло ин хӯрокҳоро ба табақ мекашем. бале воқеан ҳам бисёр хӯроки хушхӯр аст ва маълум ки фақат ин ки дилбарбону тезтар бояд буҷуман ки ман бояд ки ҳатман ин хӯрокҳоро чашида истам. яъне пас аз чашидани оши бурида наҷибло одат карданд ки бояд тамоми хӯрокҳоро қабл аз ҳама чашанд ва бахояшро албатта наҷибло медиҳанд. бигзор ҳамин гуна ҳам бошад. боз ҳам дар деги дигар як намуди хӯроки миллии мо пухта шудааст айни ҳол ва бигзор шумо гӯед ба бинандагони мо ки кадом намуди хӯрок аст. ин хӯрок номаш кочи мебошад. кочи аз ин гиёҳ тиёр карда мешавад. чӣ гуна гиёҳ? номи гиёҳ сарпистон ном дорад. бая мо майда менем. аз куҷо мегирем? аз кӯҳ меорем. ин ҳамита майда карда баъд майда ина қоқ менем ҳозе ки вуҷуд надорад ин қоқ шидагиша мо тар кардем дар об шаб мондем ва саҳар қатӣ шир омода кардем баъд ин хӯроки мо мешавад кочи. хусусияти шифобахшӣ низ дошта бошад. бале ин хусусияти шифобахшӣ дар ҳамон аст ки барои касалиҳои қанд барои ёндард ҳамин шифо мебахшад ва гарда дард. мо низ мехоҳем ки таъмашро чашем. лаззат аст бинандагони азиз. таъми шир дорад ва таъми ҳамон гиёҳ махсусан як маззаи хуб ҳам илова кардааст ба ҳамин хӯрок. дар ин мавзеи зебои камарон мардуми раштонзамин бо ҳам омаданд ва воқеан ҳам як суруру шодмонӣ доранд ва таманно мекунем ки бигзор ҳамин суруру шодмонӣ ҳамин пайки меҳру муҳаббат дар сарзамини мо ҳамин гуна пойдор бимонад. бале воқеан ҳам морам таманнои онро дорем ки ҳамеша фазои тоҷикистони озод ва обод бошад ва ҳамеша тоҷикистони азиз гулгулшукуфон бошад ва чуноне мегӯянд эй худованди замину осмон то ба наврӯзи дигар моро расон. ниёгони мо ба хотири бақои суннатҳои ҷовидонаи худ ҳамеша талош мекарданд ва дар лаҳзаҳои ҳасоси таърихӣ ба василаи мутобиқ сохтани суннатҳои мардумӣ ба онҳо умри дубора бахшиданд. ҳамин аст ки имрӯз мо бо тамоми шукӯҳу шаҳомат ин ҷашни зебои худро таҷлил менамоем.